हेलो एवरीवन प्लस थ्री फिफ्थ सेमिस्टर पिले माने तुमर गोटे डाउट थिला कि सर आमे बीएससी रे काଣା पढमु तो पिले माने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पिले माने तुमर बीएससी फिफ्थ सेमिस्टर बीएससी रे से कहिचे कि ना पिला माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढबो बोली कि से सबु कहिचे गवर्नमेंट रूल अनुसार देखिबो तो समते ऑलरेडी सब जानि सारथिबन कि तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढमु बीएससी बोली कि तो डिटेल्स रे देखमा पिले माने एटा रहला पिला संबलपुर यूनिवर्सिटी रो भी नोटिस कि फिफ्थ सेमिस्टर पिला माने वैल्यू एडेड कोर्स जेना कि तुमर बीएससी रे तुमे काना अंडरस्टैंडिंग ओडिशा के माने पढ़वार थिला बाकी रे गवर्नमेंट कहबार अनुसार तुमे एखन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़बो मैंडेटरी है फॉर फिफ्थ सेमिस्टर पिले माने नहीं तो जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ी तो आगर ये अनुसार अंडरस्टैंडिंग ओडिशा तुमे पढ़ी तो बाकी रे एखन गवर्नमेंट कहि देला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़बो तो पिले माने समस्त जानलो फिफ्थ सेमिस्टर बीएससी रे तुमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़बो तो पिले माने तार सब डिटेल्स हिसाब से तुमको नोट्स भी दिया जावा क्लास भी प्रोवाइड करावा आ तार सिलेबस टी आम पे ओवरव्यू करवा फास्ट आम पे जेन जेन हेले भी गोटे क्लास स्टार्ट करवार आगु कि जेन टॉपिक के आम पढ़वार आगु तार आगे आम सिलेबस जानबार कथा फास्ट सिलेबस के देखमा काଣା আছে যে ପିଲାମାନେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଛି ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4 ରେ ଅଛି ଇଥିକାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଆଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଜିନିଷଟେ ଅଛି ଶିଖବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି गवर्नमेंट बहुत भल करिछि कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमर बीएससी रे ऐड करिछि बहुत मस्त मस्त टॉपिक माने अछि बहुत भल लागबा मजा लागबा पढ़ी के इंटरेस्ट लागबा बहुत शिखबार जिनिस भी अच्छे पिले मैंने जेनता कि तुम डेली यूज रे तुम एखन यूज नहीं करूथबो मोटू पातलू बनौथबो गाने मोटू पातलू बनौथबो तुम फोटो एडिटिंग करी पकौथबो सार्ट पैंट पिंधे पकौथबो घरे थिले भी गुआने अच्छे बोलथबो एंता फोटो सब मैंने एडिट करूथबो सब सेटा केनता आसी काण आनी सब डिटेल्स आम पढ़वा नोट्स बाय नोट्स बिट्स बाय बिट्स रे इटा रहला पिले मैंने सिलेबस जेनटा कि हमें आज माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आम इंट्रोडक्शन क्लास टे देखमा काଣା काଣା बेसिक जिनिस अच्छे जेनटा कि आम एआई पढ़वार आगु जेनटा कि बेसिक जिनिस दरकार से जिनिस मैंने आज सब आम क्लियर करमा विथ प्रॉपर नोट साहाय्य तो पे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस काଣା आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काଣା इंटेलिजेंस मशीन काଣା सब सिस्टम देखमा चैट जीपीटी केनता काम करसी काଣା सब आम डिटेल्स रे क्लास करमा एटा रहला तुमर नोट्स यूनिट्स 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेल्स रे आमे जिमा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने आमर सिलेबस के स्टार्ट करवार आगे आमे बेसिक जिनिस किछिटा जन्मा पिले माने हला समस्त जानि सारलो कि तुमे फिफ्थ सेमिस्टर रे बीएससी काना पढ़बो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़बो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो तुमे 100 मार्क रो एग्जाम दबो समस्तन को डाउट क्लियर आगर जदि गवर्नमेंट रूल अनुसार इटा एखन लागू जदि माने किछि नि आसी तार नोटिस सियाडू हेले तुमे काना पढ़ी तो संबलपुर यूनिवर्सिटी ना मॉडर्नाइज ओडिशा हाँ तो एखन आमे काना पढ़मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकर डाउट क्लियर ना तुम फिफ्थ सेमिस्टर रे बीएससी तुम काना पढ़बो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़बो केनता एग्जाम देबो केते मार्क रो एग्जाम देबो ना तुम से 100 मार्क रो केनता एग्जाम देसो सेंता 100 मार्क रो एग्जाम देबो बुझिले आज दुनिया रे पिले माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया हला एआई दुनिया ने काना काना घटी होची समस्त जानू एआई आमर लगी बहुत भल भी है आ बहुत खराब कहानी जाए आमे ताके पिले माने जेनता व्यवहार करमा से सेंता व्यवहार दौचे कि नहीं दबा आमको मोटू पातलू बनैकरी दे बोले मोटू पातलू बनैकरी दौचे किसी खराब जिनिस बना बोले भी से बनैकरी दौचे कि बनाऊे किए मनुष्य तो बनाऊे आमे निजे तो क्रिएट करूँ प्रम्पटा तो आमे दौचु तो व्यवहार उपरे रहला गोटे जिनिसर भल भी थीसी खराब भी थीसी बाकी रे एआई कि आमे जेनता यूज करमा सेंता आमे भल जिनिस भी शिखी पारमा ଆଉ ସେ ଜାଗାରୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜି ଆମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ଲାଗୁଛୁ ମେସେଜ୍ ବି କରୁଛୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ବି ଦେଉଛୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ହେସି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ହେଉଥିବା ଦେଖବ ସେଟିଂ ଥିସି ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ସେଠାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମର ମନ ପସନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ସଜେଷ୍ଟ ଆଇସି फेसबुक फेस माने आमर मोबाइल रे फेस अनलॉक केनता आसी फेस माने देथिस फेस अनलॉक केनता हेजिसी हेटा सब पिले माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो उदाहरण तुमे केनता समस्त इंस्टाग्राम चलासो इंस्टाग्राम ने पिला माने तुमे गाय गाय नि कहसो आज मोर मन पसंद रो जिनिस आज मोर मुई जेनटा फील करूचे सेटा सब मोर माने मोर फीड रे आउचे सब रील्स बोली के हेसी ना नहीं है हेसी ना
ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଥିବ ବେଲେ ତୁମର ଇନଷ୍ଟାରେ ତୁମର ଫିଡ଼୍‌ରେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସୁଥିବା। ପୁରା ଚିଲ୍ ମୁଡ଼୍‌ରେ ଥିବ ବେଲେ ଚିଲ୍ ମୁଡ଼୍‌ର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତୁମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ପଲେଇ ଗଲ ବେଲେ ତୁମର ପୁରା ଇଗୋ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପୁରା ତୁମର ଇନଷ୍ଟାର ରିଲ୍ସର ଫିଡ଼୍‌ନେ ପଲେଇ ଆସେ କିନି ସେସବୁ ରିଲ୍ସ। ଓ ଆଜି ମୋର୍ ଇନଷ୍ଟା ମୋର୍ ମନର କଥା ବୁଝିଦେଲା ବୋଲ୍ସ। ସେଟା ଫିର୍ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ବହୁତ୍ ଦେଖୁଛ ସେଟାକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ସେଟାନେ ତୁମେ ଯଦି କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହେଲ ଲାଇକ୍‌ଟେ କଲ କି ସେୟାର୍‌ଟେ କଲ ସେ ଜାଣି ପକଉଛେ କି ନି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛେ ଇ ଜାଗାରେ ବୋଲିକିରି ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ସଜେଷ୍ଟ କରସି। ଏଆଇ ପଢ଼ବାର୍ ଆଗରୁ ମାନେ ଏଆଇଟା କେନ୍ତାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଜି ବେସିକ୍‌ରେ ଜାନ୍ମା। କାଲିଠାରୁ ଆମେ ପୁରା ଆନୁ ସିଲାବସ୍‌କେ ଯିମା କି କାଣା ହେଲା କାଣା ନି ହେଲା। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଯେନ୍ଥିରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯିସି ଯେନେ କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ଶିଖିପାରବ ଚିନ୍ତା କରିପାରବ ତର୍କ କରିପାରବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରବ କେନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଯେନେ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରାଯିସି ଯେନେ କି ଆମେମାନେ ଶିଖିପାରମା ଚିନ୍ତା କରିପାରମା ତର୍କ କରିପାରମା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରମା। ସରଳ ଭାଷାରେ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ମାନେ କୃତ୍ରିମ ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତା ମାନେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା। ହ୍ୱାଏ ୱାଜ୍ ଏଆଇ ଡେଭଲପ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଆଇ ନି ଥାଇ କାହିଁ ଏଆଇ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏନ୍ତା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା ତୁମେ ମାନେ ଏକାରେ +3 ପଢ଼୍ଲ ନ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ହେଲ ତୁମେ ଫୋନ୍ କେବୁନୁ ଧରୁଥିବ ହେଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ସେଇ 10 କ୍ଲାସ୍‌ରୁ ତୁମେ 10 ପଢ଼ୁଥିବ ବେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିବ ୟା ତ ହେଇ 8 9 10ରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିବ ତୁମେ ମୋର୍ ଅନୁମାନରେ ଏତ୍କି ବେଳେ ତ ଧରିଥିଲ ନା। ଆଗରୁ କାଁଜେ ନି ଧରୁଥି ମାନେ ତୁମର ଦାଦା ବଏନ୍‌ମାନେ ସେମାନେ କେବେନ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିବେ। ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମାନେ 10-15 ବରଷ୍ ହଉଛେ ସେସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ମାନେ ବାହାରୁଛେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷ୍ ନି ଥାଇ। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ ମଣିଷ ଯାହା କମାଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲା ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲା ମାନେ ଆଗର କାଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ମାନେ କରିଥିବ ବେଲେ କେତେ ଭେରାଇଟିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗର ଜମାନାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି କାଣା କୁହାହଉଥିଲା ତାର୍ପରେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମିନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛେନ ସେଟା ଛାଡ଼ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନକେ ଆମେ ଏଖେନ୍ ବି ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ସେନେ କାମ କରାହଉଥିଲା। ତେଣୁ କେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବିଲେ କି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତିଆରି କର୍ମା କି ଯେନେ କି ନିଜେ ଶିଖ୍ମା ଭାବ୍ମା ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେମା ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ କାଣା ହେଲା ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଇଲେ ଆମେ ଏଆଇର ଫାଦର ହେଲେ ମାନେ ଜହନ୍ ଏମ୍‌ସି କାର୍ଥି ମନେ ରଖ ଏଆଇର ଫାଦର କିଏ ହେଲେ ନା ଜହନ୍ ଏମ୍‌ସି କାର୍ଥି ଲେଖ ଇନେ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଲେ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଫର୍ମାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ ଜହନ୍ ଏମ୍‌ସି କାର୍ଥି ଇନ୍ କେବେ ନା 1956ରେ। ସେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଆମେରିକାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଜଣେ କିଏ ନା ଆମେରିକାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ 1956 ମସିହାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଶବ୍ଦଟା ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେବେରୁ 1956 ମସିହାରୁ ସେ ସେଟାକେ କରିଥିଲେ। ବାକିରେ ଆମର ଏଇ 2024-25ରୁ ଆମେ ଏଆଇକେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ମୋଟୁ ପାତଲୁ ବନଉଛ ଯାହା ବି ତାକୁ ସେ କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ତାକେ ଆମେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଆଇ ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଏଆଇର ଔପଚାରିକ ଆରମ୍ଭ 1956 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଆଇର ଆରମ୍ଭ 1956ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଡାରମାଉଥ୍ କଲେଜରେ ସେ ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଡାର୍ଟମାଉଥ୍ କଲେଜରେ ଅଛେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡାର୍ଟମାଉଥ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏହି କନଫରେନ୍ସରେ ଜହନ୍ ଏମ୍‌ସି କାର୍ଥି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଏଆଇର ଜନ୍ମ ସମୟ ବୋଲି ମାନୁଛୁ ଆମେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆମର 2022 ପରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସବୁ ଆଇଲା ଜେମିନି ଆଇଲା ଏଆଇ କ୍ଲଡ୍ ଆଇଲା ବହୁତ ଏନ୍ତା ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ ଟୁଲ୍ ମାନେ ଆଇଲା ଆଉ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଏଖାନେ ରେପିଡ଼ଲି ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଭାବରେ ସେଟା ବିକାଶ କରୁଛେ। ଆମେ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା କାଣା ପିଲାମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ କାଣା ମାନେ ଏଆଇ ପଢ଼୍ବାର୍ ଏଆଇ ଶିଖ୍ବାର୍ ମାନେ ଆଜିର ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଜନେସ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ ଏଆଇକେ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ଚାକିରି ଓ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଆଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ସେଥିଲାଗି ଏଆଇ କୋର୍ସ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଏଆଇର କୋର୍ସ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ରୋବୋଟିକ୍ସ ହେଇଗଲା ସେ ତାର କୋର୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା 10,000 20,000 ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ବି ଅଛି ସେମାନେ କୋର୍ସ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ସେ କୋର୍ସ ମାନେ ଶିଖିକିରି ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଏଆଇର ସ୍କୋପ୍ ବହୁତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଆଇର ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ଏଆଇ ବି ତୁମର ଭିଏସିରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବେସିକ୍ସ ଜାଣିଲା कि एआई केनता नेक्स्ट क्लास रू ये आम एआई रू आम क्लास करमा पूरा पे मैंने चैप्टर वाइज नोट्स डायग्राम सब जेनता कि पे आम मेन मुद्दार किसी शिखमा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करमा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करमा शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करमा एआई शिखबार संगे संगे आमर मेन मुद्दा काना ना आम सेमिस्टर एग्जाम रे 100 मार्क अच्छे से 100 मार्क आम के मैक्सिमम 90+ रखबार लगी चेष्टा करमा इटा तो आम सेमिस्टर एग्जाम रे हमको सीजीपीए दरकार विथ आम शिखमा भी एंता नहीं कि खाली आम सेमिस्टर लगी पढ़मा एआईटा एंता गोटे जिनिस आम पाठ पढ़वार संगे संगे किसी शिखी भी पार्मा जेनटा कि तुम मोबाइल आजिकल तुम यूज कर तुमको से कड़ा जेनटा पे तुम प्राक्टिकाली कर जीव से तुमको से प्रेसर नहीं लगे एखन गोटे देख एआई बाबत पढ़मा एआई रे फोटो जेनेरेशन केनता करा जिसी तुम नहीं जानी एआई ने तो फोटो काढ़ुच तुम निजे जानूब क्या तुमको कड़ा लगवा यहाँ तुमको ठीक माने प्रॉपर ये करदे तुम से आराम से बुझीपार आराम से एग्जाम लिखिपार जेनटा कि प्राक्टिकाली कले इजी लग्सी तो से पे आम कर प्राक्टिकाली भी देखी देखी जिमा सब माने कवर करी जिमा तो से लगी पे आम चैनल के जो जेन मैंने भी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दियो तुम 5th सेमिस्टर जितकी भी सांग मैंने अच्छन समस्त को शेयर कर दियो वीडियोटा कि से भी तुम बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास मैंने कंटिन्यू देखी पारे प्रॉपर नोट्स पे पारे आ पे मैंने नोट्स सब तुमको केने प्रोवाइड करासी ना सब नोट्स तो तुम जान आम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करासी तो डिस्क्रिप्शन भी आम चैनल अच्छे डिस्कसन ग्रुप भी अच्छे सब चैनल जॉइन हो से जगह तुमको नोट्स भी आउ सब अपडेट सब नोट्स फोट्स सब से जगह तुमको प्रोवाइड कराई।